ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲଗୋପାଳପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଇମାମୀନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଗହଣରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ପରିବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଇମାମୀନଗର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଓ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଭକ୍ତଗଣ ସତେ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିଥିବା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରଥ ପଥ ଭକ୍ତ ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଥିଲା ଇମାମୀନଗରର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ। ଇମାମୀନଗର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିଚନ୍ଦନ ଲେପି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କପାଳରେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅର୍ପଣ ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ, ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି, ଟାହିଆ ଲାଗି ପ୍ରଭୃତି ରୀତିନୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ 10:30 ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ 2:40 ସମୟରେ ଇମାମୀର ବରିଷ୍ଠ ସଭାପତି ଆଶିଷ ଅବିନାଶ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 3:40 ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାବ ବିନୋଦିଆ କଳା ଠାକୁର, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ରଥଦାଣ୍ଡରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆରତି ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ପଟୁଆରରେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପିତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଓ ଇମାମୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇ ନାଚୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଇମାମୀ ପେପର ମିଲ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରେମୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିସ୍କୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିମିତ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଜଳସିଞ୍ଚନ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରେମୁଣା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଇମାମୀ ଗ୍ରୁପର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ସୁଶୀଲ କୁମାର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇମାମୀର ସ୍ଥାନୀୟ କାଗଜ କଳର ବରିଷ୍ଠ ସଭାପତି ଆଶିଷ ଅବିନାଶ ଗୁପ୍ତା, ଉପସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରେଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ଡକ୍ଟର ୟୁସୁଫ ଅଲି ସଲାଙ୍କି, ଡିଜିଏମ୍ ଦେବବ୍ରତ ହତା, ଡିଜିଏମ୍ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଡିଜିଏମ୍ କେ ରବି କୁମାର, ଏଜିଏମ୍ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନିଶୁଲ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାମନ୍ତରାୟ, ରାଜୁ ମୁଦ୍ରା, ବିନୋଦ କୁମାର ଜେନା, ଇମାମୀ ଲେଡିଜ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ବନ୍ଦନା ଗୁପ୍ତା ଓ ସମ୍ପାଦିକା ନିବେଦିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ତଥା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଧାନସଭାର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ, ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜିତ ଦଳବେହେରା, ଆଇଆଇସି ପରଶୁରାମ ସାହୁ, ଆଇଆଇସି ବିମଳ କୁମାର ନାୟକ, ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ବଳ
अमर नंद, दयानिधि उपाध्याय, इमामी पेपर मिल्स एम्प्लॉइज यूनियन रो सभापति शुभेन्दु मंगराज, मजदूर यूनियन रो सभापति तथा श्रमिक नेता पूर्वतन विधायक प्रदीप्त पंडा, कार्यनिर्वाही सभापति पद्मलोचन नायक, तीन यूनियन रो साधारण संपादक रितेश कुमार सिंह, भवानंद शतपथी, ज्योति प्रकाश बेहरा, पद्मश्री आदित्य चरण गड़नायक प्रमुख उपस्थित रही महाप्रभु को दर्शन करथिले। हमर ईस्टर्न रेंज रे इलाबोरेट पुलिस अरेंजमेंट आम करूँ रथ यात्रा केमिति भक्त मैंने आसिक सुरुखुरु रे दर्शन करि परिबे। बालेश्वर, नीलगिरी, रेमुणा, बालियापाल एगुड़ाक सब अरेंजमेंट होती भक्त मैंने केमिति आसिक सुरुखुरु रे दर्शन करि परिबे। केमिति क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो पारिबो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस हो पारिबो, ट्रैफिक कंट्रोल हो पारिबो, तांको पई ड्रिंकिंग वाटर सुविधा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस ये सब अरेंजमेंट करिछु। एलोंग विथ द पुलिस अरेंजमेंट मोबाइल पेट्रोलिंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीवी कैमेरा एवं सीनियर ऑफिसर मानक सुपरविजन रे सब प्रकार अरेंजमेंट होइछि और तांकू केमिति भक्त माने बहुत ही आराम रे दर्शन करि परिबे भगवानंकर महाप्रभु को से समस्त सुविधा हमें करिछु। देखु प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा ये बाहर आसे समस्त को बहुत खुशी लगे और आज मुझे आसिक प्रभु दर्शन कली नीलगिरी और बालेश्वर जो अलग जगह भी रथ यात्रा होती मत जी प्रभु पाखे गोटे प्रार्थना रही प्रभु समस्त ऊपर आशीर्वाद रहतु और बालेश्वर जिलार ओडिशार और भी प्रगति हो समस्त को मो तरफ रथ यात्रा शुभकामना। देखिए जगन्नाथ जी की कृपा से ही आयोजन होता है, अपने को तो एक ही चीज पता है और 10 साल से उनकी कृपा है। आज बालेश्वर वालों पे उनकी कृपा बनी रहे, हर आदमी पे, उड़ीसा वाले हर आदमी पे जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। हम अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्था करते हैं, हमको सरकार का पूरा सपोर्ट है, हमको लोकल प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, पुलिस का पूरा सपोर्ट है। क्या रहता है जिसको बौद्धा यात्रा बोलते हैं, सोनावेश तक यहाँ पे कार्यक्रम चलेगी। 10 साल का रिकॉर्ड आज है। उनको सबको धन्यवाद बोलूँगा, उनको बोलूँगा मंदिर में वो अधिक से अधिक इन्वॉल्व हों, मंदिर में वो अधिक से अधिक काम उत्तरदायित्व लें। 1 नंबर 2 नंबर अगर हम उनके किसी काम आ सकें तो हमको भी वो काम में लें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आज इमामी नगर जगन्नाथ मंदिर परिसर भितर मंदिर परिसर चलचंचल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि आज गुंडीचा यात्रा नवदिनात्मक यात्रा पतित पावन यात्रा अनुष्ठित होउची इमामी जगन्नाथ मंदिर रे। भक्तजन मानस एक प्राबल्य सृष्टि होइछि। इमामी नगर आज चलचंचल होइछि। गुंडीचा मंदिर प्रांगण रे जून 28 तारिख रु जुलाई 4 तारिख पर्यंत प्रत्येक दिन अपराह्न 4:30 संध्या 8:30 घटिका मध्य ऋषिकेश रु आसीथिबा विशिष्ट कलाकार द्वारा श्रीकृष्ण चरित रास लीला, इमामी कॉलोनी लेडीज क्लब पक्षर महिला मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न कलाकार मानक द्वारा संकीर्तन, कुनी कुनी पिला मानक द्वारा चित्रांकन कार्यक्रम सहित दांडिया नृत्य, रंगोली कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन सहित हेरा पंचमी रे महालक्ष्मी द्वारा रथभंगा कार्यक्रम भली बहुत चित्ताकर्षक आध्यात्मिक कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। जुलाई 5 तारिख दिन शनिवार गुंडीचा मंदिर रे श्रीजीव मानकर समस्त रीतिनीति संपन्न सांगको अपराह्न रे श्रीजीव मानकर धाड़ी पहंडी, छेरा पहरा, बाहुड़ा यात्रा और रथटଣା अनुष्ठित हेबो। राति 8 घटिका रे रथ मानकर सिंहद्वार विजय और अधरपणा नीति संपन्न हेबो। राति 9 घटिका रे धाड़ी पहंडी रे श्रीजीव माने रत्न सिंहासन को विजय करिवे। सेहीपरि जुलाई 6 तारिख रविवार दिन समस्त रीतिनीति संपन्न परे सकाळ 8:30 घटिका रे सुनावेश रे महाप्रभु भक्त श्रद्धालु को दर्शन देबे।